Hi guys, konnichiwa. So come with us because today we will go to Takao Sang or Mount Takao for today's video. So by the way guys, react to this ang breadwinner nga nag-work diri sa Japan. So for this trip guys, we booked our ticket from Klook. It's only 1,910 yen. That's around 735 pesos. So free na ang transportation guys using KO line and the chairlift o sa cable car, either sa duha bisag asa imong gamiton okay kayo. And also you can enjoy spots like monkeys and other discounts, like if you want to go to onsen na ay gamay nga discount. So pag abot na mo sa station guys, pasaka sa Mount Takao, magbaklay pa kag mga 3 to 5 minutes. Actually dura siya guys, so mag-follow lang ka sa mga crowd kay kana sila padungin na sila sa Mount Takao. So this is the station, and if wala dili mo ganahan magpalit og ticket sa Klook, mag-line mo diri guys, diri sa station mismo, and pwede mo kaay magpalit og ticket. And then pwede ra gyud pod nga wala mo ticket guys kung gusto mo mag-hike. Yeah, mag-hike pasakat, pwede ra pod kayo. So this way is going to the chairlift. So pasakat pa siya gamay. Again guys, naay mga signages, naay mga tao. So follow lang guys. So as you can see, it's really autumn season guys. Okay, look at the trees. It's red, brown, yellow. So nice kay ang Takao if moadto ka og autumn or sometimes spring too. Pero summer guys, dili siya recommendable for me kay kuan init. Dili man mo feel init actually, pero dili wala kay view, like walay mga color sa leaves. So kung ganahan kag fall, then Mount Takao is recommended spots for you. Yeah, ano na mo guys, ma-suggest na mo nga moadto mo sa Mount Takao sa fall. Yeah. Okay, ang weather dili kay siya super tugnaw, but today guys, this day is grabe siya katugnaw. Like, among mga friends, nagbasol sila nga, wala sila nagpuffer. Sila, trench coat. So, wala sila kasagang. Nga, super lamig guys. Especially sa morning, guys, nga naa sa 4 degrees, 3 or 4 degrees. But, in the afternoon, dili na masad kayo. So, by the way guys, this is the chairlift. So, chairlift guys. And, yeah. Muna siya ang gamiton sa mga tapulan nga mag-hike. Anyways, for us guys, gusto pa rin mag-hike pasakat, but then gusto man sad mi makita sa view sa you know, sa chairlift view, kaning view guys. So nag-chairlift mi, why not, no? So look at the view guys. Sa personal guys, dili kay evident ang color, no? But sa video nice man dahil siya. Actually, sa pagtanong ako, wala kayo na ako na-appreciate dito. But then, sa video guys, kay maklaro kay ang yellow and brown. So, sa summer o spring, green na siya guys. Maybe sa winter, wala yung mga leaves ang uban nga trees. Yeah, so that's why, for me, nice kaya Mount Takao if autumn or fall season mo adto dito. Sa pasakat guys, by the way, ang mga 10 minutes or so kadugay. So dili kay siya nga nakadugay, and as you can see na ay mga nets guys, so dili ka makulbaan kung may tabo sa imo sa ako ang hadlukan og heights. So okay ra kay siya. So sa parehas na ko ang mga mahadlok og heights, so the best kay ni siya. So ako ra actually guys sa sa chair nga I mean, ako ra isa. So sila nagdungan sila. So ikaya na ko. Pero actually guys, kurog gid gyapon ko no sa
kay height mo good siya guys. Like night times na makita nimo ang ganio kani nga part. Yep guys, kani nga part medyo ni siya lawom kung wala ang net. So medyo gid siya lawom. So after that guys, nakabot na mi diring part sa mountain. So dili kay siya actually habog nga mountain guys. And yeah, makaya ra gid siya og hike mga 1 to 2 hours siguro gikan sa station. And then naapoy mga shops like this, pwede kayo magpalit og mga gani, and we recommend the gold one, not the black one. So from the station, by the way guys, yeah, from the station sa Chairlift, pag naog na mo, magbaklay pa dayon guys, pasaka. So di na magbaklay. And then naimot ko sa akong mga friends guys kay ano si Ate Mitch, si Chair Mitch, ano siya, trench coat, o si Nova Sensei. Nag-trench coat sila guys, so no kayo sila. But ay ningon sila nga nawala naman pod kaya, wala naman pod ang tugnaw kay kuan kanang ano gabaklay man, so okay ra. And pagkahapon po dili naman kaya tugnaw, niabot man siya 14 degrees sa taas, so yeah, nakaya raman pod. So please check yun ang temperature guys, and hiking ni siya nga mountain guys, so wrong choice ang among mga gisuot. See, ako, chill raman ko guys, kay actually na ako'y heat tech. Sa sulod, sumurag, ko ani ka layers, 3 layers, heat tech, and then na ako'y jacket or sweater, and then that leather jacket. So, okay na kaya siya. So, that's it guys. So, story time na lang guys ang the rest of the video. If you wanna watch, you can watch the entire video guys. And please support me, please subscribe to my channel, and yeah, for more videos. Thank you so much and have a good one. Bye. John's is like a toilet. The name of the toilet in Australia. I got what country is it? And John's is the name of a toilet. Is your name short for Jonathan? No, John Mark. JM. For science. Agoy dako kay nagsweldo. You're lying. You can speak Bisaya, Marina. Stop that. You know how to speak. Try. Ikaw na po ang magkuan. Asa ka kabaluan ng Bisaya? Di na. Asa tumingin. Makalino tumingin. Asa ka kabalo ug Bisaya. Oh, with action. You know, Asa looking for where Who? ka you Yeah. learn. sugoy. Giving heritage site. Yeah. Giving heritage site. Take photo of that. No, sure. Go ahead. Oh, dahil picture no. Video ta ka? Sa yung content. Tara mo kanina. Sada pa kayo last time do, di ba? There, sir, nag-take photo. Nag-take siguro photo siya. Nag-video siya. Honey. That sir, oh, pag-picture that sir, oh, sa yellow leaves. Incense. Magampo siya? Budista? Murag. Dili, Christian yung Ay, Christian man siya. Christian or Catholic yan. Gani, naman yung Pila sister. ka months, Char? Malubat, Char? Months? Isra ka daw. Pila ka months ay malubat? Napa na siya sa 50%. Then naman sa extra battery po. Nako ko'y power bank. Hala, sa akong cellphone! Piste, ayat. So, banoong nga. Gusto lang niya mag-react. Gusto lang niya mag-react. Normal. This is the hard way, guys. Pero masada rin. We took the 200 minutes instead of 100. So that's fine. Regardless.
us, we're gonna be tired at the top. But it's better here. Less of, minions. Daliran. Mirito. Dari paban. Tana naman. Sana naman. Magsaka og mangtakaw. Sa kagtakaw. Kapoy na kayo. Kapoy. Magato ka sa mo. Ngani akong everyday life. Yeah. Kasi magniwang gito. Yeah. Sa bukid walang Napapil. Bagid ba? bukid walang papel. Meron lang Pilapil. Di mo, picture dre. Feel the sunrise. Murag na to sa park. Hello. Good luck aning DJI mo. Alibaba. Monkey, you just hunt someone is beautiful and that's Marina. Okay. Yeah, Marina, okay. you can go. Only beautiful people, so we're safe. The monkeys only like beautiful women, and that is Marina. Marina, go. Representing Please represent us. Fuchu City. Saba kay ta. You want to go down? You want a drink? Drink water? Hala, wala tayo water. Maskin water. I do. You have? But there's like tap water up there. You can drink there. So that's fine. That's why. We don't need water, Kay. We don't have a toilet, nearby. But this is a toilet too. Bigger toilet, and then we just can cover everyone, right? Cover. Cover one person. We just make circles. Look at the kids. He's hiking now. Tired. Yung nag-hike ka pero naka Balenciaga. Nag-hike pero naka-Uniqlo nga. Kami wala sa may outfit nga pag hindi ko sa lugar. Jeans lang mag-yun. Kaya sa among mountain outfit ang Kabugnaw. kabugnaw. Same. Better lang na siya. Wala pa tayo mga outfit mo. Kaya ko na, anak ko na. Pero parang sa tayo, mas ramdam mo yung ramdam. Buti na lang hindi talaga mabigat yung Alam niyo ba guys? walang gamit. Para po sa amin daw. Alam niyo ba guys? Okay. Sa ulo lang yan. Hindi ko siguro baka Kung sa'yo muna, chair? Alam niyo ba guys? Hindi namin alam, for Alam sure. ko rin, di mo alam eh. Kaya sabihin ko yun. Oo. For sure. For sure. Push mo yan, te. Push mo yan, te. First na pumunta dito sa mountain. Oo nga. Akala Kami, namin. pangalawa na namin sila. Sila, first time nila guys. Tapos hindi namin sila sinabi. Pero ganito pa namin ang outfit namin na pang, sila, look at them. Oh, look at, pang Shibuya, pang Shinjuku yung outfit, guys. Oh my God, look at me. So ready to die. Hiking. I didn't know na No. Actually guys, ang usapan namin is punta kami ng Tokyo Sky Tree. Oh, wow. Tapos, nag-detour kami. Change plans. Kaya yun. Pero I'm happy pa rin kasi. I'm happy. Ang ganda ng paligid. Parang Parang nasa malaking park. yes. Para tayo nasa nasa ba tayo sa bukid or na-miss ko yung probinsya ba? Yeah, see. Ito palakad-lakad. Masyadong tahimik pero kami lang yung maingay. Kami na yung maingay, Yaz. Pero masaya kasi marami naman kami. Ayun lang guys, dahil hindi yung alam, ngayon alam niyo na. Yeah. Thank you. Thank you, Atimis, for visiting my channel. See Bye! you there in your channel. Yeah. Is this the top already? It's the top of the mountain. There's a restaurant here. And it smells good because It's like hot oil, right? It's like hot oil. The red. Kuha ng red soap. Picture ko dia. I think we can do it on weekends. Masada man ang red sa Goy. Let's prepare the ako'y maninit ninyo. Ako'y picture. Parang basta kasi sa kara mo yun. For the third time. Charot. No, for the third time lang. Agan. For the third time, di ko paligid. Anak ko na siya sa Tokyo Tower. Og sa Sa Niigata.
Oo, sa ano, sa na video pa gani ka? Fuji, sa nagatan ang Fuji, the picture. Oo, katong naa sa kilid. Ano to, nag-cable car? Dili nasa kanang sa Shinkansen. Meron ay para Na video ka ato. Nagata ba ito? Smile.